Printer ini kehabisan tinta. Bisakah kamu menggantinya? This printer is out of ink. Can you replace it? Printer ini kehabisan tinta. Bisakah kamu menggantinya? This printer is out of ink. Can you replace it? Printer ini kehabisan tinta. Bisakah kamu menggantinya? This printer is out of ink. Can you replace it? Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi proyek ini. Let's take a moment to evaluate this project. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi proyek ini. Let's take a moment to evaluate this project. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi proyek ini. Let's take a moment to evaluate this project. Saya butuh akses ke file itu secepatnya. I need access to that file as soon as possible. Saya butuh akses ke file itu secepatnya. I need access to that file as soon as possible. Saya butuh akses ke file itu secepatnya. I need access to that file as soon as possible. Apakah semua orang sudah menerima agenda rapat terbaru? Has everyone received the latest meeting agenda? Apakah semua orang sudah menerima agenda rapat terbaru? Has everyone received the latest meeting agenda? Apakah semua orang sudah menerima agenda rapat terbaru? Has everyone received the latest meeting agenda? Tolong simpan dokumen penting ini dengan aman. Please store this important document safely. Tolong simpan dokumen penting ini dengan aman. Please store this important document safely. Tolong simpan dokumen penting ini dengan aman. Please store this important document safely. Kita harus bekerja sama agar target bisa tercapai. We need to work together to achieve the target. Kita harus bekerja sama agar target bisa tercapai. We need to work together to achieve the target. Kita harus bekerja sama agar target bisa tercapai. We need to work together to achieve the target. Komputer saya berjalan sangat lambat sejak pagi. My computer has been running very slowly since this morning. Komputer saya berjalan sangat lambat sejak pagi. My computer has been running very slowly since this morning. Komputer saya berjalan sangat lambat sejak pagi. My computer has been running very slowly since this morning. Jangan lupa menyapa klien dengan ramah saat mereka datang. Don't forget to greet the clients politely when they arrive. Jangan lupa menyapa klien dengan ramah saat mereka datang. Don't forget to greet the clients politely when they arrive. Jangan lupa menyapa klien dengan ramah saat mereka datang. Don't forget to greet the clients politely when they arrive. Saya akan meninjau ulang laporan ini sebelum dikirimkan. I'll review this report again before sending it. Saya akan meninjau ulang laporan ini sebelum dikirimkan. I'll review this report again before sending it. Saya akan meninjau ulang laporan ini sebelum dikirimkan. I'll review this report again before sending it. Apakah kamu bisa membantu saya menyusun jadwal mingguan? Can you help me arrange the weekly schedule? Apakah kamu bisa membantu saya menyusun jadwal mingguan? Can you help me arrange the weekly schedule? Apakah kamu bisa membantu saya menyusun jadwal mingguan? Can you help me arrange the weekly schedule? Printer ini kehabisan tinta. Bisakah kamu menggantinya? This printer is out of ink. Can you replace it? Printer ini kehabisan tinta. Bisakah kamu menggantinya? This printer is out of ink. Can you replace it? Printer ini kehabisan tinta. Bisakah kamu menggantinya? This printer is out of ink. Can you replace it?
Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi proyek ini. Let's take a moment to evaluate this project. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi proyek ini. Let's take a moment to evaluate this project. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi proyek ini. Let's take a moment to evaluate this project. Saya butuh akses ke file itu secepatnya. I need access to that file as soon as possible. Saya butuh akses ke file itu secepatnya. I need access to that file as soon as possible. Saya butuh akses ke file itu secepatnya. I need access to that file as soon as possible. Apakah semua orang sudah menerima agenda rapat terbaru? Has everyone received the latest meeting agenda? Apakah semua orang sudah menerima agenda rapat terbaru? Has everyone received the latest meeting agenda? Apakah semua orang sudah menerima agenda rapat terbaru? Has everyone received the latest meeting agenda? Tolong simpan dokumen penting ini dengan aman. Please store this important document safely. Tolong simpan dokumen penting ini dengan aman. Please store this important document safely. Tolong simpan dokumen penting ini dengan aman. Please store this important document safely. Kita harus bekerja sama agar target bisa tercapai. We need to work together to achieve the target. Kita harus bekerja sama agar target bisa tercapai. We need to work together to achieve the target. Kita harus bekerja sama agar target bisa tercapai. We need to work together to achieve the target. Komputer saya berjalan sangat lambat sejak pagi. My computer has been running very slowly since this morning. Komputer saya berjalan sangat lambat sejak pagi. My computer has been running very slowly since this morning. Komputer saya berjalan sangat lambat sejak pagi. My computer has been running very slowly since this morning. Jangan lupa menyapa klien dengan ramah saat mereka datang. Don't forget to greet the clients politely when they arrive. Jangan lupa menyapa klien dengan ramah saat mereka datang. Don't forget to greet the clients politely when they arrive. Jangan lupa menyapa klien dengan ramah saat mereka datang. Don't forget to greet the clients politely when they arrive. Saya akan meninjau ulang laporan ini sebelum dikirimkan. I'll review this report again before sending it. Saya akan meninjau ulang laporan ini sebelum dikirimkan. I'll review this report again before sending it. Saya akan meninjau ulang laporan ini sebelum dikirimkan. I'll review this report again before sending it. Apakah kamu bisa membantu saya menyusun jadwal mingguan? Can you help me arrange the weekly schedule? Apakah kamu bisa membantu saya menyusun jadwal mingguan? Can you help me arrange the weekly schedule? Apakah kamu bisa membantu saya menyusun jadwal mingguan? Can you help me arrange the weekly schedule? Printer ini kehabisan tinta. Bisakah kamu menggantinya? This printer is out of ink. Can you replace it? Printer ini kehabisan tinta. Bisakah kamu menggantinya? This printer is out of ink. Can you replace it? Printer ini kehabisan tinta. Bisakah kamu menggantinya? This printer is out of ink. Can you replace it? Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi proyek ini. Let's take a moment to evaluate this project. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi proyek ini. Let's take a moment to evaluate this project. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengevaluasi proyek ini. Let's take a moment to evaluate this project.
Saya butuh akses ke file itu secepatnya. I need access to that file as soon as possible. Saya butuh akses ke file itu secepatnya. I need access to that file as soon as possible. Saya butuh akses ke file itu secepatnya. I need access to that file as soon as possible. Apakah semua orang sudah menerima agenda rapat terbaru? Has everyone received the latest meeting agenda? Apakah semua orang sudah menerima agenda rapat terbaru? Has everyone received the latest meeting agenda? Apakah semua orang sudah menerima agenda rapat terbaru? Has everyone received the latest meeting agenda? Tolong simpan dokumen penting ini dengan aman. Please store this important document safely. Tolong simpan dokumen penting ini dengan aman. Please store this important document safely. Tolong simpan dokumen penting ini dengan aman. Please store this important document safely. Kita harus bekerja sama agar target bisa tercapai. We need to work together to achieve the target. Kita harus bekerja sama agar target bisa tercapai. We need to work together to achieve the target. Kita harus bekerja sama agar target bisa tercapai. We need to work together to achieve the target. Komputer saya berjalan sangat lambat sejak pagi. My computer has been running very slowly since this morning. Komputer saya berjalan sangat lambat sejak pagi. My computer has been running very slowly since this morning. Komputer saya berjalan sangat lambat sejak pagi. My computer has been running very slowly since this morning. Jangan lupa menyapa klien dengan ramah saat mereka datang. Don't forget to greet the clients politely when they arrive. Jangan lupa menyapa klien dengan ramah saat mereka datang. Don't forget to greet the clients politely when they arrive. Jangan lupa menyapa klien dengan ramah saat mereka datang. Don't forget to greet the clients politely when they arrive. Saya akan meninjau ulang laporan ini sebelum dikirimkan. I'll review this report again before sending it. Saya akan meninjau ulang laporan ini sebelum dikirimkan. I'll review this report again before sending it. Saya akan meninjau ulang laporan ini sebelum dikirimkan. I'll review this report again before sending it. Apakah kamu bisa membantu saya menyusun jadwal mingguan? Can you help me arrange the weekly schedule? Apakah kamu bisa membantu saya menyusun jadwal mingguan? Can you help me arrange the weekly schedule? Apakah kamu bisa membantu saya menyusun jadwal mingguan? Can you help me arrange the weekly schedule?